السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي، ونتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نديرو البارتي الثالثة في لا كوسمولوجي، ونبداو على بركة الله. يعني في الفيديو اللي قبل كنا دوينا على السيستم سولير والكواكب اللي كاينين في المجموعة الشمسية. دابا غادي نهضروا على لا نيسانس دو لونيفير، لا تيوري دو بيغ بان، يعني نشأة الكون، نظرية الانفجار العظيم. Le Big Bang est le commencement du temps et de l'espace et de la construction des blocs élémentaires de toute matière de l'univers. Tout a commencé dans une bulle de feu il y a 13 milliards d'années, et à partir de laquelle matière et antimatière ont été créées spontanément à partir de l'énergie. À l'instant de sa création, l'univers était infiniment chaud et dense. Puis il a commencé à se dilater et à se refroidir, ce qu'il continue à faire aujourd'hui. دابا غادي نشرحوا شنو قالوا لنا في هاد الفقره هذه. قالوا لنا بلي الانفجار العظيم هو البدايه ديال كل شيء، الزمان والمكان وبناء اللبنات الاساسيه لكل ماده في الكون. وكل شيء بدا لنا من كره ناريه هذه 13 مليار سنه، والتي نشأت منها الماده والماده المضاده تلقائيا من الطاقه. وفي لحظه نشأته كان الكون شديد الحراره والكثافه، ملي كانت زعما الحراره ديالو والكثافه ديالو يعني قويه بزاف، بدا لينا في التوسع والتبريد، وهو ما تواصل القيام به اليوم. يعني لحد الان راه باقي الكون في توسع وباقي في تمدد لحد الان. L'univers est en expansion. C'est la raison pour laquelle dans le passé toutes choses ont dû se trouver plus proches les unes des autres. Si le mouvement des galaxies que nous voyons aujourd'hui s'inversait, on remonterait à l'instant d'il y a environ 13 milliards d'années, quand elle était toute concentrée en un seul point. C'est l'origine de Big Bang. شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا بلي الكون يتوسع، يعني باقي كيتوسع، وهذا هو السبب اللي خلى كل الاشياء في الماضي كانت اقرب من بعضها البعض. ولا انعكست لنا حركه المجرات اللي كنشوفوها اليوم، غادي نرجعوا الى ما يقرب من 13 مليار سنه، ملي كانت جميع زعما دوك الاشياء مركزه في نقطه واحده. يعني كانت لنا داكشي كامل اللي كان في الكون كان مركز في نقطه واحده، وغادي نقولوا بلي هذاك هو اصل الانفجار العظيم. يعني اللي غادي نفهموا من هنا بلي هذه النظريه كتقول بلي الكون كان عباره عن نقطه واحده مجموع فيها كل شيء، من بعد يعني بحال انفجر داكشي وتشكل لنا الكون. والله اعلم، هادشي اللي كيقولوا والله اعلم. هاد الوثيقه كتبين لنا ليستوار دو لونيفير، يعني كما قلنا هنايا كانت عباره عن كره، الكون كان عباره عن كره ناريه في 13 مليار سنه، ومن بعد بداو كيتشكلوا لينا الجزيئات، الماتيير، لونتي ماتيير، شويه بشويه حتى ولاو كيتشكلوا لينا النجوم والمجرات ومن بعد لي بلانيت، ولحد الان راه باقي كيقولوا بلي الكون في توسع. naissance du système solaire، يعني نشأة النظام الشمسي ولا نشأة المجموعة الشمسية. La plupart des astronomes croyant que les éléments du système solaire, du soleil jusqu'aux plus petits des astéroïdes, ont pris naissance dans un immense nuage turbulent de gaz et de poussière appelé nébuleuse solaire. قالك معظم علماء الفلك كيعتقدوا باللي عناصر من النظام الشمسي من الشمس، ابتداء من الشمس حتى الاصغر كواكب، نشأ لنا من سحابة ضخمة من الغاز والغبار كتسمى بالسديم الشمسي، nébuleuse solaire. L'énorme nuage tourbillon est refroidi, entraînant les matériaux vers le centre, qui deviennent de plus en plus denses et de plus en plus chauds jusqu'à ce que s'amorcent les réactions thermonucléaires. C'est la naissance du soleil. نعرفوا شنو قالوا لنا هنايا في هذه الفقره هذه. قالوا لنا باللي ديك السحابه الضخمه كتدور وكتبرد وكتسحب لنا دوك المواد نحو المركز، وكتكون
اكثر كثافه واكثر سخونه، يعني كترتفع عليها درجه الحراره ديالها بزاف، وكتبدا لنا دوك التفاعلات النوويه الحراريه، وهذاك هو ما يسمى بلا نيسونس دو سولاي او نشأة الشمس. La théorie de la capture. Cette théorie suggère qu'une partie d'un gros nuage de gaz et de poussière passant à proximité du jeune soleil aurait été capturé par sa gravité. Celui-ci se serait divisé en petits nuages qui se seraient contractés donnant naissance aux planètes. شنو قايلين هنا؟ بعدا غادي نهضروا على نظرية الالتقاط، لا تيوري دو لا كابتور. هاد النظرية هادي كتقترح باللي جزء من سحابة كبيرة من الغاز والغبار كتمر بالقرب من الشمس، يعني الشمس الفتية، يعني بحال ملي يلاه تولدات، يعني الشمس الفتية قد تم التقاطها بواسطة جاذبيتها. هذا قد ينقسم إلى غيوم صغيرة لتولد الكواكب. يعني هاد النظرية بحال كتشرح لنا كيفاش تكوين الكواكب. La naissance des planètes. Ces planètes ont commencé à se former voilà 4,6 milliards d'années. À part Pluton, elles viennent toutes d'une masse initiale de matériaux en forme d'anneaux qui entouraient le Soleil. Pluton s'est formé des restes de fins particules sont soudés pour donner des grains qui à leur tour ont donné des cailloux, puis des pierres et enfin des gros courbes appelés planétésimaux. Quand ils ont atteint quelques kilomètres de diamètre, leur gravité était assez forte pour attirer de plus en plus de matériaux. دابا نشوفوا لا نيسونس نشأة الكواكب. نشرح شويه بشويه حتى هاد الباراغراف طويله شويه. Ces planètes ont commencé à se former voilà 4,6 milliards d'années. قالك بدأت هذه الكواكب في التكون منذ 4,6 مليار سنة. À part Pluton, il vient tout d'une masse initiale de matériaux en forme d'anneaux qui entourait le Soleil. قالك إلا بلوتون، يعني من غير بلوتون جميع الكواكب جاو لنا من كتلة أولية من مادة على شكل حلقة تحيط بالشمس، كلهم الكواكب إلا بلوتون. بلوتون سي فورمي دي ريست، وقالك هاد بلوتون هاد الكوكب اللي كنا دوينا عليه قبل، قلنا بلي ما كينتميش للمجموعة الشمسية. قالك بلوتون اي فورمي دو ريست، هاد بلوتون هذا تشكل لنا من البقايا، يعني من البقايا ديال دوك المواد اللي بقاو لنا هو من تشكل بلوتون. De fins particules sont soudées pour donner des grains qui à leur tour ont donné des cailloux, puis des pierres et enfin des gros corps appelés planétésimaux. قالك يتم لحام جسيمات دقيقة معا باش تكون لنا حبيبات، وهذوك الحبيبات بدورها كتعطينا الحصى، ثم كتعطينا احجار، وفي الاخير كتعطينا اجسام كبيرة كتسمى planétésimaux. Quand ils ont atteint quelques kilomètres de diamètre, leur gravité était assez forte pour attirer de plus en plus de matériaux. قالك ملي كيوصل القطر ديالها لبضعة كيلومترات، الجاذبية ديالها كتكون قوية بما يكفي باش تجذب لنا المزيد Les planétésimaux s'unissent pour former des corps plus gros appelés protoplanètes dont la réunion donne naissance aux planètes rocheuses. قالك كتتحد لنا دوك الكواكب الصغيره وكتكون لنا اجسام اكبر كتسمى الكواكب الاوليه، ولا تجمعوا لنا هذوك الكواكب الاوليه كيؤديو لظهور الكواكب الصخريه. يعني لا تجمعوا لنا هاد لي بروتو بلانيت دوك الكواكب الاوليه، لا تجمعوا لنا غادي يعطيونا الكواكب الصخريه. لي بروتو
planète se forme aussi à l'extérieur du disque à mesure qu'il est grossissant. Leur gravité attire beaucoup de gaz créant les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. تتشكل الكواكب الأولية حتى هي خارج القرص، وكل ما تزاد الحجم ديالها كتجذب الجاذبية ديالها بزاف ديال الغاز، وهذاك الجاذبية ديالها إلا جذبات بزاف ديال الغاز كيؤدي إلى باش تكون لنا عمالقة الغاز اللي هما لي بلانيت جيون، نيت جيون غازوز اللي هما المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. Pluton est formé de matériaux non utilisés par les géantes gazeuses. قالك هاد بلوتون هذا مصنوع من واحد المادة ما كتستخدمهاش عمالقة الغاز، ويمكن هذا هو السبب اللي خلى هاد بلوتون ما يدخلش في المجموعة الشمسية باقي. ولكن على حسب ما قال لنا واحد البروف ديالنا في الاس 3 هو ان بلوتون يقدر يرجعوا عاوتاني المجموعة الشمسية. علاش؟ حيت لقاو عنده لا لون، هادشي على حسب ما قالوا، والله اعلم. حيت اصلا من زعما من علاش باش يكون واحد الكوكب داخل المجموعه الشمسيه خاص تكون عنده كل كوكب خاص يكون عنده القمر ديالو، كل كوكب خاص يكون عنده قمر ديالو باش يدخل لنا يتصنف لنا ضمن المجموعه الشمسيه. وبليتون في الاول ما لقاوش عنده لا لون ديالو، داكشي علاش خرجوه من المجموعه الشمسيه. مي دابا في دوك الابحاث اللي قاموا بها قالوا باللي لقاو عنده حتى هو لا لون ديالو وغادي يرجعوه للمجموعة الشمسية. Les géantes gazeuses comme Saturne formant un noyau solide puis captant une énorme atmosphère grâce à leur gravitation. قالك هاد عمالقة الغاز بحال زحل كتشكل النواة ديالو كتكون صلبة وكتلتقط واحد الاتموسفير اللي كبير بزاف بالفضل ديال ديك الجاذبية ديالها. La maturation de l'univers. L'univers originel était un bouillement de particules et d'antiparticules exotiques ayant des vies extrêmement courtes. Parmi elles, les quarks, les leptons et les neutrinos. Et les neutrinos se heurtent entre elles à des températures supérieures à 10 à la puissance 28 Kelvin en 3 minutes. La température a chuté à moins de 10 à la puissance 9 Kelvin, limite au-dessus de la valeur de la fusion nucléaire. دابا غادي نعرفوا نضوج الكون. قالك كان الكون الأصلي عبارة عن فقاعات من الجسيمات الغريبة والجسيمات المضادة مع حياة قصيرة للغاية، ومن بينها اصطدامات الكواركس مع ليبتون والنيوترينيوم، يعني تصطدموا مع بيناتهم في واحد في درجة حرارة اللي هي أعلى من 10 أس 28 كلفن. وفي 3 دقائق قال لك ديك درجة الحرارة انخفضت حتى الأقل من 10 أس 9 كلفن، وهو الحد الأدنى من قيمة الاندماج النووي. دابا غادي نشوفو نوتر بلانيت اللي هي لا تيغ. La Terre est la 3e planète en partant du Soleil. Si la seule planète à posséder de l'eau à l'état liquide et solide, elle est la seule planète à être entourée d'une atmosphère riche en oxygène et la seule à l'état actuel de nos connaissances sur laquelle existe la vie. الأرض هو الكوكب الثالث من المجموعة الشمسية، وهو الكوكب الوحيد اللي فيه الماء في الحالة السائلة والصلبة، وهو الكوكب الوحيد اللي كيحيط به واحد الغلاف الجوي غني بالأكسجين، والوحيد في الحالة الحالية ديالنا اللي كنعرفو متواجدة فيه الحياة، يعني الكوكب الوحيد اللي كنعرفو باللي فيه الحياة، يعني الناس عايشين فيه، الحيوانات عايشين وجميع الكائنات الحية كاينين فيه، هو الكوكب الوحيد اللي فيه الحياة. La Terre est la Terre est la plus grande des planètes rocheuses. Elle est la seule à posséder une crotte divisée en plaques mobiles. Elle tourne autour du Soleil en 365,25 jours et tourne autour de son axe en 23,94 ساعة. L'inclinaison de l'équateur sur l'orbite de rotation autour du Soleil est de 23,5 degrés Celsius. قالك الأرض
الأرض هي أكبر الكواكب الصخرية، وهو الوحيد، يعني هو الكوكب الوحيد اللي عنده واحد القشرة أرضية مقسمة إلى إلى مقسمة إلى مقسمة اون بلاكيت موبيل، يعني مقسمة شنو هما البلاكيت، صفائح يعني متحركة، يعني وكيدور لينا حول الشمس في 365.25 يوم، وكيدور حول المحور ديالو في 23.24 تقريبا 24 ساعة. ميل الخط الاستواء ديالو على مدار الدوران حول الشمس هو 23.5 دوغري. structure de la terre، يعني دابا نعرفو البنية ديال الأرض. La terre est formée. La terre peut être considérée peut être considérée comme un solide entouré d'une enveloppe gazeuse appelée l'atmosphère. قال لك الأرض يمكن اعتبار الأرض مادة صلبة محاطة بغلاف غازي كيتسمى الغلاف الجوي. La partie solide de la Terre est constituée de l'hydrosphère, océans, lacs, etc. Une croûte constituée de formations variées, appelée aussi biosphère. Un manteau formé de manteaux supérieurs et inférieurs, formé de roches siliceuses, d'un noyau d'un noyau externe formé en fer en état liquide, d'un noyau interne formé de fer solide. يعني سميتو ويلي هاد الارض كتكون لينا، يعني لا بارتي سوليد، يعني الحاله ملي تلفها لا بارتي سوليد دو لا تير كونستيتيي، يعني الجزء الصلب من الارض كيتكون من الغلاف المائي اللي فيه المحيطات والبحار والبحيرات، وواحد القشرة مكونة من يعني تكوينات مختلفة من كيتسموا البيوسفير، وكيتكون من رداء مكون من رداء علوي وسفلي مكون من صخور سيليسية. نواة خارجية تتكون من الحديد في حالة سائلة، ونواة داخلية كتكون من الحديد في الحديد الصلب، يعني الحديد في حالة صلبة. La croûte terrestre est séparée du manteau par une discontinuité appelée discontinuité de Moho. قالك تنفصل قشرة الأرض على الرداء عن طريق انقطاع كيتسمى انقطاع موهو. Vu de l'espace, la Terre apparaît comme une perle bleue. Cette couleur est due aux grandes étendues d'eau qui la recouverte. La Terre est la seule planète dont la température comprise entre 0 et 100 degrés Celsius permet à l'eau liquide de couler à sa surface. Les océans et les mers couvertes 71% de la surface de la Terre. Plus d'un dixième de la surface de la Terre est recouverte de glace, constituée surtout par des calottes glaciaires des pôles. يعني كتظهر لنا الارض من الفضاء بحال شي لؤلؤه زرقاء. هاد اللون زعما بسبب دوك المساحات الكبيره من المياه اللي كاينه فيها اللي كتغطيها. والارض هي الكوكب الوحيد اللي درجه الحراره ديالو ما بين 0 و 100 درجه مئويه كتسمح بتدفق الماء السائل على السطح ديال الطير. والمحيطات والبحار كتغطينا واحد المساحه اللي هي 71% من سطح الارض، واكثر من عشر سطح الارض مغطى بالجليد، يعني العشر ديال لاطير 71% ديالو فيه البحار والمحيطات، والعشر ديال سطح الارض مغطى يعني فيه الثلج جليد لا غلاس، ويتكون في الغالب من اغطيه جليديه قطبيه دي كالوت غلاسيي دي بول. Le champ magnétique de la Terre. الحقل المغناطيسي للأرض. La Terre possède le champ magnétique le plus fort de toutes les planètes. Le magnétisme est né dans le noyau ou des courants de fer fondu générant des champs électriques et magnétiques.
قال لك الارض عندها واحد اقوى مجال مغناطيسي من بين جميع الكواكب. وداك المغناطيس كيكون لينا في النواة، يعني المكان ديالو هو النواة، هو المصدر ديالو. وحيت كتولد لينا واحد طيارات الحديد المنصهر مجالات كهربائية مغناطيسية. Le magnétisme de la Terre s'étend dans l'espace formant une énorme bulle magnétique qui entourait notre planète. Cette magnétosphère protège la Terre des effets des vents solaires particules chargées émises par le Soleil à grande vitesse. Certaines de ces particules sont piégées dans deux zones proches de la Terre appelées ceintures de vent Allen. قال لي كيمتد المغناطيس ديال الارض الى الفضاء وكيشكل لنا واحد فقاعات مغناطيسيه ضخمه كتحيط بالكوكب ديالنا. والغلاف المغناطيسي شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو انه كيحمي لنا الارض من تاثيرات الرياح الشمسيه. هاد الرياح الشمسيه شنو هما؟ هو واحد الجسيمات المشحونه المنبعثه من الشمس بسرعه عاليه. بعض هذه الجسيمات محاصرة في منطقتين قريبتين من الأرض كتسمى أحزمة فان ألان. يعني كل ما كانش هاد لو شون مانيتيك كيحيط بلا تيغ كون راه ما تكونش الحياة على الأرض، كاع تحرقوا بدوك الرياح الشمسية حيت قوية بزاف. ولكن الحمد لله وسبحان الله هاد الرياح، هاد زعما الحقل المغناطيسي ولا المغناطيس اللي كيحيط بالارض هو اللي كيحمينا من دوك كيشكل بحال واحد القفص وكيبعد علينا دوك الرياح الشمسيه باش انها تخترق الغلاف الجوي. وهذه هي الوثيقه اللي كتبين لنا المغناطيسم دو لا تيغ. هي لا تيغ يعني كتبان صغيره وهذا هو لو شون مانيتيك اللي داير بها. وهنايا مثلا الشمس كان هنا كيجيو لينا دوك لي فون سولير، وهادو هما دوك لي سانتور فان الان اللي يتشكلوا لينا بحال واحد لي بياج وكيخليو دوك لي فون سولير ما يخترقوش لينا زعما ما يدخلوش لينا الاتموسفير ديال لا تيغ. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله. بهكا غنكون ساليت الفيديو ديال اليوم ولا البارتي الثالثه في لا كوسمولوجي. كنتمنى يا ربي نكون نفعتكم، ونتمنى يا ربي انكم تفهموا. سمحوا لي بعدا على الروتار، يعني تعطلت بزاف باش نحط لكم هذا الفيديو. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. بالنسبه للمصطلحات اللي اساسيه في هذه البارتي هذه غنلقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله.